Karep pangsit apa bakso? Bakso pangsit piye to karepmu? Rong mangkok. Rapopo, telung mangkok. Oh, bakso pangsit tok. Ya cepet teko Rum. Anu, gonyok nek radang teko kowe. Tambahin dok enggak? Tambahin doknya enggak? Ya wes. Pak Surat. Ya uratmu dhisik diketok. Urat modis sih. Hah? Ya cepet lah nyusul ngomel wae lu ngoceh ae lambene. Yo, makan yuk, makan. Ya Ramil. Ngalah. Iya dong. Yo, makan. Wesot nang. Bulan.